Sarika Hamjotono tini जों सानजा जराव tini specially babe no kok thumnai rokno जों kobokha tei no phai banjak phaina rokno blaiken hambai जों nongni through जों koita kok sana muchungmani khe message na muchungmani khe o koidin age je pore jagani ti je tini gunugun lang tonglaimani amutui koikta जों point marker nei karon thanai roibaro borok meeting acholaimani pore जों bo thang manjakha manjaman pore borok SDM hoite borok saklai rijaka je koikdini bisingo borok khana budbani dino borok kaisa committee gothon nungnai committee gothon ni bisingti khe borok forest department revenue department by tei tahsildar rok borok thangai borok ita jointly borok verification khainai aboni tei je tini Bon Kumari o engkai sudu Bon Kumari simiya tini bibinno jagao lobon jini duluchora anero tongo chamnu jagao kai Bon Kumari Mokorchora Gagrachora pre Duluchora Durgachora tei Monu Eco Park Lalchora by Duluchora Panisagor Patichora কেমতে এই বিভিন্ন জায়গাও বেআইনি ভাবে যেটা দখলিং তমনি আবরণ বরক বসু জরতে বরক আবরণ সাকথারি সামুখাইনা অবচং তো সাহর মানসু গিয়া হাইপানো जों বরনা দে দিজাক দङ 15 দিননি বিসিङो অর্থাৎ ও মাসনি 30 তারিখ জরাতে বরক বনখানি জরা দङ 30 তারিখ লাইক হাঙ্কাই বরক 30 তারিখ বিসিङो বরক যে কোন অ্যাকশন যদি নাই হাঙ্কাই abo chini tiprasarok जों abono chini je जों wansuk tongmani asamorno जों samungkhainai কিন্তু aboni dai sorkarno dai manhanai asamorno chini thani tei kuno unko krui amon bagi joto jonogon rok jara je khnai tonai rok sudo chini o longtai village simiya chini bagi जों tabuk je tini se जों koikdin bisingo जों khorangti sabise tini sorkarok step najago কিন্তু जों जुदि जों खरांथि सिगांखाय सरकार 2018 नि सिमि बरक सिरिंनि दङ आबनि तै नुगै दङ जे इलिगेलि भाबे जे सामुंचलि तमारक इलिगेलि भाबे जे जागा दखलि खाइजाक तमारक आबरक बेलाइके वानामा सिनचा तासारा सुदु काइसा जात सिमिनो काइसा कास्ट नि बरक सिमिनो बं पपुलेशन सिमि 2018 सिमि बारिमां तिनिसिक जरते बं population bangi thangka engkai chini borok roki bangi meya diba sudu abono proshno phayo je chini borok kai population kai bariya tei khoroksa jati kai borok population bari phayo abo khub wanama sincha amon bagai जों bishesh ke jara buddhijibi tongai all Tripura rajyo je jara tongtongnai rok जों bai kisa krungthung जोंनो kisa suggestion ditung जों abono जों बाइके टेकल खाइना नि आबरनो जों नंनि थानि जों सोंनामु जोङो तै चिनि तरफैते जों जथेस्ट जों चेष्टा नाय दङ चिनि थानि जों डाटा कालेक्शन खाइ दङ बसुक जरतै बरक हाबै दंखा बसुक जरतै जागा दखल खाइजाक दङ अबो त जत मोटामुटी चिनि थानि अनेकटा डाटा दङ ओंखाय ताकाइसा प्रश्न ओंखाय बरक आदिनो बरक सावो जे पाटानि इशू जे थानाय रइबारा जे जों मिटिं आसुकपुरु बरक जोंनो साइ रिमानिखाय जे पाटारिनानि हिने ओंखाय जे बरक पाटारिनाय bonte ke patare nai je 2008 o 1,27,000 something pata issue ungkha o pata issue rokno je borok sudu pata simisi issue khlai rewa jaga magistrate ni boni soi tongo forest ni soi tongo borok SDM ni soi tongo borok ni bisingti borok soi riman bisingti sunu se borok abono pata issue khlai rekha kintu bonga pata rok যে কোনো দিনও ডিমার্কেটেড খাইজা করি ओंखाय बंनि पाटार अनि मतेखाय इउजलेस শুধু
kagos bisi ya farijak bongni patarok demarcated khaijak kri ni bagai ang wansugo je a patarok nichoi abo valueless ni wansugo karon bongni demarcated jaga kri aborno sorkar wansuk tung sorkar wansugo aborno step nana ningtung tai kubangma borok pata manjak phono borok ni abo a pata bongni nijini jaga bo jaga thai jaga ponto borok saimia okay aborno blaike wanama sincha sudu afro 2008 salo je sorkar tongnai rok a সময় তো borok sudu but manani bagai sudu abono verified khayawoi bong jaga verification khayai land demarcation khayawoi borona haina pata issue khlai rika aborok sabni dai aborok no chung ma wansumnai ma romnai engkai tabuk je tini je burning issue tongnai rok jara khnai tongnai rok tini ni salo je jara khnai tongnai rok jara chini chuno support khai tongnai rok jemon SK para Birasi Mail Jarul Sora kubuma jaga step na jagi tongam te hai judi no borok 15 din bisingo judi no borok step judi na yang kai borok judi no samung khlai yang kai aborno chung jonogon no abono chung government bagai chung toiri ma tongnai chung joton thansa ma tongnai abon bagai chung lai sulai tongo kai sungno abono chini message namu chungo je borok 15 din borok সময় না হাকা 15 din bisingo borok যদি না samung khaije angkai chung 15 din chung nasinya chung next day ni simi chini samung khainani chung start khaisine suna hambai যারা যে কয়েকদিন সেখানে নগ্ন কাজে এলপিডি এমপিস কেনা হতে বা এবং ফ্যামিলি ডিগ্রি কলেজ কেনা হতে পরে সারের মধ্যে যে সেকেন্ড লাই মানে যে অথই তিনি বিশিংতে খেয়ে যে 15 দিন ডেট দিতা তো 15 দিন বিশিং যদি অথই তিনি বড় সামু খায় যে নরমালি স্টেট অফ পাইতনে abono saka thachimo no je chung tabuk joto jagana chung kronglai tonglayo angkai chung 15 din pore nugnai chung tam step na ha chung abo borok chung tabuk saingya abo chung 15 tarik ni pore chung abo nugnai tabo age bage sakai tabo chayango okay abono chung joto kronglai tonglayo abo chung 15 tarik ni pore nugnai tamo ni wanso dida dijang no hai নিশ্চয় আবো তো সরকার মাওয়ান চুনাই কারণ চিনি ত্রিপুরাসরনি থাই জায়গা করে বনি সুখ বছরনি থাকা বনি নিজে সব নিজেনি জায়গা থাই জায়গা করে রং বাগৈ বড় তাও কোন বড় সরকার ভেরিফিকেশন খাই নাই মানো গৌমা বড় চিনি বড় থাই জায়গা করে নি বাগৈ বড় তাবুক জায়গা করে হুক খাইচানানি ফানাও ফল ফকলা খাইচানানি বাগৈ ফানাও চিনি বড় তা এমএসি তাবুক চাকরি বাগরি করে বড় যে কোনো ফল ফকলা রক খাইচানা ফোনো বাগান খাইচানা ফোনো জাগাছে করিং দं kai cinti ba sor baiki thangnai ba am bagi sarkar ma wan sungnai borok chungna bo jaga jagari nai riya শুধু নিতো সকা 15 দিন ইয়াগুলো সেনা হারিয়ে না কিন্তু মিস্টে যে নাই অবন সেখানে মানে এটা শেষ মধ্যে জেরো আদিনো বলং হবই থাই নানা নিহি ফেনেরো আবুল যেগুলো আরো তো এগ্রিমেন্ট আছে আমরা এসডিপিও এগ্রিমেন্ট সোনা আতুবা আছে এগ্রিমেন্ট সিস্টেম का 15 दिन যেগুলো ও স্টেপ না হারজানা বা অ্যাকশন হারজানা আবুল যেগুলো নরম চুনিয়া বা ও সংকাশন দি মান কারো দুই এমএলএ দুই এমডিসি তে এসডিএম সকে আতুবা আর তাম কো দিশালে na adino no borok adino chung to puila chung no habrilia sudu MLA dui MLA tongo dui MDC borok bisingo asulei magistrate soho te SP te SDM soho bor asulaijak asuman bisingti borok no onek kisu kok chablaika kintu joto kisu kok to chung bising ma habieba chung sasukmaya haipono kaham nungka chini polsars sombor tongman bisingti borok kaham no step na khanani chung wansugo abun pore borok kok samani bisingtei जों साइमान काजे borok committee গঠন খাইনাই খনানি বিসিঙ্গ খনা কয় তারিখা খনা 19 তারিখ বুধবানি দিন borok এসা কমিটি গঠন খাইনাই কমিটি গঠন বিসিংতei जों খবর নাই দङ সব কমিটিও দংনাই जों আবনে লিস্ট বনানাই আবন আ লিস্ট না হামান পরে না जों সাইমানাই সব কমিটিও দং এটা পার্টিশন
যে বড় বন কুমারী জায়গা একটা পাড়া জায়গা হলো যে এগুলো বড় খাবি তো সালাম আমি এগুলো একটা দিয়া নাকি যে বড় একটা বড় খাবি তো কাটমা কমিউনিটি বড় আমি এগুলো ইয়া সব আমি अब तो क्लियर मैसेज नो क्लियर मैसेज बोलते आगे तो 25 বছর ने आगे 25 বছর कैसा सरकार चालू थे गया अब 25 বছর सरकार चालू को तो हम भी है कि तो उंगया ने उंगमा तो चुनु गया কিন্তু 2008 नि পরে যে আমি হাই গোটা নাংমা তো अब तो क्लियर मैसेज ना अब तो ती टाइम साना ना अब तो बुझतो ना साइमान যে कैसा একটা জাতি বড় না বরক সিমি না বরক ও জায়গাও সিমি বরক ফ্যাসিলিটি যত কিছু ফ্যাসিলিটি জায়গা দখল খাইনা নংথুং বং যত পাওয়ার বং ইয়াগো মাংসিং তংসুংকাই আ জায়গাও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার বং ইয়াগো মাংসিং তংংকাই আবো তো ক্লিয়ার মেসেজ নো বরক আবো বো এঙ্গেল বরক থাঙ্গি তং আবো তো কাহাম কইন নক সাইমান ani bum asik de bom ang social worker Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurongni Bagibo, Magnangno Frungjago. Ringsunarong Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni, Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangjak, Tong Berni Bishingo Shonsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano. My name is Pinky Debarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung kha relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year o kalayo bebak mane jeng je college ka tal phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrungjaka jemon sung public din rok srungo bai kai ungo student ngo interact khainani gai class o bai kai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college sung tomo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham kan cholibo phrungma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jungno jani jung mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jungno phrungo engke jungno jani suppose jung tabuk kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jungno kaham ke bojogo that bo lamate bidike thanai jung lama hamya kulai tongkha borokno jungno tuna nayo kaham lamao jungno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sung brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn to and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike Leriawi Tinino Fadi Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill, Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura, Kokdug number 9873673875.